keplai tungjak no haipono kebang margin baike ang keplai mannai aboni bage khub ekta ni wansukmawo sikangni samtam tongnai naidi thangnai 2021 ni bubagrani je kok abong khasung sob somoino sini tamsane bokrok sakao khasung tisai matono karon ke bo simisi sini tiprasado phano muthanan bage chobak khai tongnai ba CPIM party naidi je purbo ruling o tongo kubun candidate borok rekha MDC was namka ga MDC no ya kari dabu khoroksa ketal borni ketal facebook tifika kaje ajaga sijak thang je borni fan krikha abone wei bor bachana sudo musang jali hai joining khlaika log login borno candidate namri rekha ga abo lukurok saimano abo kaham keno borok rejected borok se am hai bor thangma bai abo hai mane sini tipra mothani kuni dino mane fan kominant ko gya apur ke borok niji sabo bong khuk bai edisio fan kore edisio fan rohia tabu boro o party ya kare ko bondolo thangka tai mungsa siljan lama kare abun bagai borok mane yog yawi ang saimono borok yog yawi se o jaga sini netarno bor corrupted no sat boro basaka angla kise bengai bubagran mokhang bai ang pasangka abo BJP thang ba kong sawaisi ang to borok no ang saw bor 28 ni bisingo duita থেকে তিনটা bara borok jitinani khub tab bunai hisi je sini je demand abo bubagra tubunya phaigani mano কিন্তু abone implement se borok khlayangui dong dui bosor kai tongkha kabo sini 5 years so jeta sengkhlaike abo CPIM bamfroni amolo phon khlaijagya abang tabu kaisa one by one rang tabu saimanani mane anthani ang situ ujagli haisi sini bubagrani kokrono wansugui sini bubagrani ideology rokno wansugui tai sini bubagrani imangno muk thangkhlani ni bagai taklani election o jotono seng thanchani phan phurungnani ni bagai joto amjani lukurokno ang kone ni musungo ano nasigia sini bubagrano nasigi tiprasani bobishoto nasigi tiprasani hamkaini no wansugui taklani election o norok bud no ningthu ando somario Rignai naithok rignai hamjang rongni bagai naithok te quality kaham rignai tabuk hatiwo bele rang klai beno manthogu tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kan boro manthogo ketal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang চন্দ্রহার ওয়াখুম তয়া খারু যত মানথগো হাইকে লিরিতা তংসিদি তাবুং নকরংদি কান রুবাই তে কান বড় ফাল নকবাই অর হোলসেল তে খুচরা রিগনাই রিসাবো ফালজাগো মানথগো জেরক রিগনাই বানিয়া খ্লাইনাই বড় ও ফাল নকনিন রিগনাই রিসা হোলসেল তলাঙ্গই বানিয়া বুখলাই মানাই হাইকে লিরিতা তংসিদি করংদি নিকুমা আগরতলা নর্থ বানমালিপুর নিয়ার ইয়ংস কর্নার ক্লাব ওয়েস্ট ত্রিপুরা মোবাইল নম্বর 9862821223 tekisa kokdu number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 Lamsugo sang satinai tongnai hasehani lukurok tini seng tini phai sakwajak tipra mothani candidate jiten debromani nokhlawo lukurok baskangni April chini salmari tongna thangai tongo TDADC chongmari batai laijak joton janjani bodolno kholawo tui ongkhol laijak BJP badhani joton slai kotor party yango tripura hasteo hangke tipra motha bubagra bai somjajak tipra motha ani ganawo tongo tipra mothani no candidate Mandai Pulinpur constituency ni tipra mothani ngi chongja boromgrang jiten debroma tini seng bobano election camping tui baskana chongmana tui koglamo asulaja shawimaya baskangni 12 tarik April mas ni 12 tarik sabni khuriwo sabni golabo klaino vote phiaba joton janjani bodona kaplai khaine bagai kholawo ongkhalaja dor camping kotor camping lukrok sabno hamjangno sabno bodurno abujrase kok sanai tini a camping a election tuino koklam borongna tiden development no lamsugo sini sang satini kopro koktuma channel sagade bahai ma tongka
एस ए तिप्रा मथनि कैंडिडेट चंजागै बेलाय हामबाय एज ए कैंडिडेट हिसाबै तो बेलाय फार्स्ट टाइम ला हयतो बेलाय तंथगो हनि मैया बेलाय के वाना जागो हनि मैया हायपनो जेहेतु दीर्घदिन दमै आंचलिक बदल बा कोनो একটা दफानि सामु खाय दङ बा तंथंमा दासु क्रे हायपनो ताबु आबुन गायसा वाना जाग बाहायके जों गोबां बुट बाय पास खालामनो बा कप्लायिंमनो आबुन बागै किसा कप्लाय दंजाक न हायपनो गोबां मार्जिन बाहायके आं कप्लायिं मोननाय आबुन बागै खूब एकटानि वान सुकमावो सब समयनो बखरगो चलि दङ तामहाय ननो तो सालब्रुम न डोटो दुर कैंपिंग खालामनो गतंगो निनि कन्स्टिट्युएन्सी व कायबिसक बीसी कायबिस ब्लक ताबु आनि नुमा हिसिनाय जेहेतु आनुबु बाग्रा o 16 mandai pulprano o jagani bar jana anu rihoka o samungna anu beri romani bagai tabuk o 16 mandai pulnipur constituency o total full jodi bisi nain thangke 22 ta haikao 22 ta tai oddek ongso tongo sinabo telemura moharani amu banke prai romni 23 ta haino o constituency khobjago okai 23 ta ni bisingo to ang jodi sana thake sarai ko election engnani mojomo sekang bisikni sekang rong sibina ang o amsayo o luk o amseni joto rangsak takukte bugusongmai ang godalai onek somoyno ang o jagani borok bai ang godalai samung khlaijak thamchani tobano eba kawsin bubagran imangno bahike muk thang khlainai candidate ungthung yathung abono wansuk yawi ang agini sibino o samunga ang khlai dong am haita oro to sekango bo tipra mothoni MDC muram gram Ganesh Debrma tabu Chittoranjan Debrma agini MDC Chittoranjan Debrma hingga tabung nung ese oro candidate engai sekangni samungtam tongnai naidi thangnai 2021 bubagra sini o jagao sini borongmuna Chittoranjan Debrmano o jagani representative saman bagai apurwo rohorka tai sing bono subus nam laike apurwo to singna santhake busuk yago bagai 1 month absu khaije sin yago jora tongmani abon bisingono sing joto na apurwo bubagrano nahari thanchani aje slogan no joto no yasagai ajorobo sing sini apur bromgrangno sing koplai khlaike klaimen pore sing o jaga nukjaka bo bisikni yagulo hankeno be emile bujai thangmani bagai o jaga o sini gap ngi thangka gap ngani bagai kobang ma jaga samung kojai thangka haisi kobang ma samung bolte abo mane ang omo haini saimi haisi tini ang 2 বছর romeo jaga observe khai tongo thangnai 5-6 maso jebe ketebo anthani o mane o jagani amchani kaham haimia report phai sopaikya abun tei ang belaike tamsanai bono samungke belai kobang ma hai ang tau bobono khainai bobono khaya haipono ang je mansak bubagra anu je dagimani bubagra janu phurungmani bubagra janu khlaidini daginai ang abuno ang first priority renai tambe sini bubagrani je kok abong khasung sob somoino sini tamsane bokrok sakao khasung tisai matno karon ke bo simisi sini tiprasado phano muthanan bagi chobak khlai tonai ba aboni bagi bin kognang first priority ruine je jaga khlaidi hino anga bo khlainai abono karui ani je mane an knowledge to tongmani ani je mokolo khlaimani abu ang 1 by 1 ang khlainai tamko lukurok rangsak takute buson ang koine jora ki samaranai jora mani pore hanggang tam khlane ani je samungno ang teruk abun ang khlainai nobe ang chesta nini doto dur camping go nukhaje birgodas ka hai jagarago nung habung hatai bakhu thango aro lama krei lukrong thani bom hai kwang mani khan doto dur camping khan thangtani wo abu bahino tabuk naidi sini 16 manai pulungporo habung hatai kobang ma kamio kobang ma jagao taboromdi tabu samthang ang kai sinabo 5টা বিধানসভা khobjago 16 mandai pulungporo gabon bisingo 2টা side romdi mandai side bai nini abo takarjola side ni kisa khobjago jago বিধানসভা tai bad bagenge general area ga jagao tabuk tamsanai bono MLA tongo মন্ত্রী tongo honpan boro kubun party ni kubun boni ideology sini ideology boni kothalaya se karone gobang ma samung ba gobang ma am hairok to pending no tongo angke a jagao sini hapung hatai
माने आम हाइरक तो नों नुखाना मियारक आं नुखा इनके लुकरं थानि थांनाय माने गोबां मा हाइताइको दाबो ताम सानाय बंगरो केमनि जगे ब्रिज खै केमनि जागाव दैका हामनो जानाय खै कारेन्ट थिक मते थांगिया स्कुल का हाम खै माने आम हाइ सामुं माने आम हाइ जागाव सिनि ओ कन्स्टिट्युएन्सि खबजागो आबन बगै आं बेलायखे ताम सानाय बनो वाबो वाना वाहिसे आरता कैसे साइड हंगाय आंखै किसा चेलेंजिंग नो किसा हामजागो हाइसे जे जागा माने क्राक आंगाबोनो सामुनो ख्लायनि मुजुं आंगाबो गोबां मो जागाव आं जराव आं कम सावो आं सामुंनो बिसि बिलिभ खायो आं आनि माने तामने कक बाय आं सामुं बाय लुकरंनि थानिबो आं बसकानि सालां बचानाय आबो सां लुकरंनो कक जारो अच्छा नों ताब साका जे नों चेलेंज न हामजागो यासा फासिंगो बारहा कुतन तो नसलाय पार्टी कटर बीजेपी ताके तंगो नेशनल पार्टी सीपीआईएम और तो निदल बाबा साखा नों साक सांनो आ कैसा इनको बाधान जो से कतर पार्टी बीजेपी ते नेशनल पार्टी सीपीआईएम ओ कनै कतर पार्टी नि बसकांगो नों साकसनो ग्रा खै बासावो ओ आमसायो गोबां बुद मानन हनै वदा वानसुक बा नों दुहाय खागाय दं आबो तो आं दा मा ससरे मिया बका जागा मा साकाय मा दं बेलाय सराय को ठीक আছে बरनि पार्टी कटरनि मानो जों चिकन पार्टी नि मानो किन्तु बा ओ आमसानि लुकुरक तिनि आं सायाबो लुकुरक सावो तिनी कैसा तबने बनो वर्ल्ड निसे माने कटर पार्टी लार्जेस्ट पार्टी नि सिंसिनि जागो अब आं ते बुं मेंशन खाइ नंलिया तिनी आ पार्टी नि जे प्रार्थी ओ जागा कैंडिडेट देखा आ कैंडिडेट आं तो पार्सन सिनो हायपनो गोबां बरक ओ जागा लुकरक सिसि सिनिया काजा जागा तामनु खांके बरक एडभान्स साइमनो ओ जागाव बरकनि बुटनि मार्जिन कमुनाय से कारण जागाव आम हाइबर कुनु माने जेता माने पब्लिक फिगार आति है कुनु बर ओ जागाव कैंडिडेट बर चूज खाइमालिया तै आज कैंडिडेट ओ जागा आगुइ फैलिया सो आबोनि बागै आं बेलायखे आबोनि बागै कॉन्फिडेंट गजे लुकुरक माने ताम साने अलरेडी बरक माने बरक होइते रिपोर्ट ना खाना हाइमा दङ से कारणे बर ओ जागाव आम हाइ कैंडिडेट बरक नायतुगै मालिया गाबोन बागै आं फुल्ली कॉन्फिडेंट ओ जागाव आं गोबां मार्जिन तो आबो मानायनो आबोन बागै कुन माने कुन डाउट करे ताकायसे ताबो सनि नों ताबो सीपीआईएम पार्टी नि नायदि जे पूर्व रुलिंग दङ गुबुन कैंडिडेट बरक रेखा एमडीसी होस नाम का आय एमडीसी नो या करे ताबो खरकसा कताल बरनि कताल फेस बर तुइ फेका काजे आजागा सिजाक थांगो जे बरनि फान करिखा आबोनो वे बर बसाना सुदु मुसां जालि हाइसे गा जागा तो पब्लिक रो तो तै साइमान थाका बरनि कैंडिडेट रक आगि जे जागा एमडीसी जारक से बसालिया गा जागा ताम बताय पब्लिक रो आबो टोटली आबो मेसेज जों माने अलरेडी बर मान थाका जे ओ जागानि तामने बन नेशनल पार्टी फांगतुं वर्ल्ड नि लार्जेस्ट पार्टी फांगतुं बरनि आसुक फान करिखा जे ओ जागा बरक गोबां बुट मानानि बा जे बनि बुट दङ आबुसुर बर कमि थानाय आबो खिरिजागि बर प्रार्थी बन्द बर 2021 बाय 2026 नि बयार जुदा हे दबा बयार जुदा लोकल साइतंगो बुबागानि फानबो किसाले केसेपखा बुबागानि फानबो किसाले कमिखा अबा हाय लुकरक साइतमनि बाक्साफा साइतमनि जरावो नों वदा वानसुक जे खादा खाका जे बुट गोबां मानन बा लुकरक हामजागोन न ना नि जे क्वेश्चन तो आं मा सानाय बुबाग्रानि फान केसे बिया बुबाग्रानि फान बासबारियो तान बगि बारि हंके आमा बाक्सा बरक साइ दङ ठीक আছে आबो तो साइनि मानो आबो तो जान जा एकटा ओपिनियन ताबो आं साना थाके चिनि बुबाग्रानि फान आंखे आं फिल खायो प्लास आङो जागाव जदि सान थाके आं बिनि संजा कैंडिडेट हिसाबै आं कक सामानिया लुकुरकनि थानि आं मियाव थांनाय कयेक दिन बिसिङाव बा आबुनजे सिगांबो जों लुकुरंनि नगो जों थाङो लुकुरंनि बोखाव जों हाबै कक जों माहायखो जों आं तो बिसेस खालाय आबुन बिसि डिपेंड खालायो ओंके आ जागाव नाय नेमिनि सिनि लुकुरक ताइ बसे बुबाग्रान हामजाक मासाका हामजाकै फैयो आं मिया जे जागा थांगा जोंनो साना नांगिया जों बुबाग्रान जों लगिरेनाय आबुन कुन वाना नांगिया नि साव आ जागा थांगा आ जागा सेम वार्ड खनाव आ जागा थांगा सेम आमायखनो जों खनाव इभेन आनु मिया काहे जागाव मकलनि मुक्ति नु बुबाग्रान चंगजा कैंडिडेट दा इन साकन बर मकलनि मुक्ति तवनि माली आमायके बर काबिरका आबर उनुगै आं माने फुल्ली कॉन्फिडेंट जे बुबाग्रान लुकुरक बसु जरते हामजागै दं आबो तै बसे दिन तै बसे सामुं खाइरक जरा फाइरक बा जरा लाइरक तै बसे बुबाग्रान हामजारगो कारण बुबाग्रा दफानि बागै कम्प्रोमाइज खाया बुबाग्रा दफानि थिनांनि रायरंनि बागै बा भबिष्यतनि सिनि जे नेक्स्ट जेनारेशन बागै बो जबा खलाई दं आबो कुनु डाउट करे आबो बागै लुकुरक बुबाग्रानि लगी तैबो बारि दं आबो कुनु बुबाग्रानि फान केसे बिया अच्छा मिया कशा जॉइनिंग लुखा
tipas hamkare Mantri Vikas Debrma bini constituent job bengkone tabo 11 mohran pura kasya joining mukha amo tipramo thani no ya kare BJP o ngo ni BJP o thangi tongkha tam sanai tam ni bagi tipramo thani borok tabo turuk tabo MLA ge EM ononto MG Sodagor koloi ngke tabo ke bole tola shikoni borok thang tongkha na Mantri onimes ni constituent ni borok bo BJP o thangi tongkha tam ni bagi tipramo thabo o je lead khai tongnai leaders rok om hake thang toma kalai khana abo to angmo kisan nuka nong ni social media ni bising tuinyo ngke koyekdin age to chini khorok dei representative অথবা চিনি খরচা XEM কতে খরচা কে XM ni sinu manchi ang to sanai borok to ti pramot ho hoito borok felur lukurong ni thani borok samung khlaimalia lukurong ni buskang borok jeta jeta bubagra borno je bermani abo borok khlaimia a felur ni bagi lukurong borok no accept khlailia abo borok terman kha hisi bising bising borabo terman kha abon bagi borok sak sak laji jagoi borok kubun party thangka ar takaisa bono musu মানে যে ওয়ার্ল্ড নিছে লার্জেস্ট পার্টি borok ki am hai borok no ajaga prathirika abo sangke belai ke wano hisi jorogo থাঙ্গা ঠিক আছে কিন্তু বরকলে মানে বং থানা আছে ক্যান্ডিডেট শর্ট যে বরক নি রিজেক্টেড নহনি হনছে নাই tipramo thani রিজেক্টেড হাইনো তাইকো লুকুরক বাইসা আবো जों বাইয়া বুবাগারা বাইয়া হইছে লুকুরক বাইসা রিজেক্টেড বরক আ বরক নো সে বরক উইদিন 5 মিনিটস রক হানা जों नुखा दिनो জয়নিং খাইকে লগে লগে বরনো ক্যান্ডিডেট নামরি রেখা গাবো লুকুরক সাইমন আবো কাহাম কেন বরক রিজেক্টেড বরক সে আম হাই বরক থাংমা বাই আবো হাই মানে সিনি tipramo thani কোন দিনো মানে ফান কমিনেন্ট কো গিয়া আর যেটা নং মিয়া সাকা কয়েকটা জায়গাও জয়নিং উই দং সামনে আমা হাই জয়নিং তো জানি জান যাবো হয়তো কিসা মিসা থাঙ্গি মানো আর নরক নাইনি দি খানা সনি বা কয়েকদিন বিসিং বিজেপির মসিন tipramo থাকমো ফাইনাই দং না হেসি আবো ইলেকশন হঙ্গা কিসা মিসা বরক হয়তো কিসা মিসা তাম সানাই বড় yang লাই আবো ন जों মানে আছে কেয়ার খাইনি কো গিয়া আবো তাম সানাই বনো जों या ফাংনি সিমিনো যে পুরো जों রাজনীতি নুগি দङ কাহে দলনি তাকাইছে সালাইলিও তাকাইছে দলনি তাকাইছে সালাইলা আবো কাইসা আবো তাম সানাই বনো ট্রেন হেঙ্গি থাকাইছে গাও বেসিনি আছে কোনো খাবানি ককরিতা যে দিনো MDC Sodagor koloi মানে XMC Sodagor koloi je pro BJP jon khayo apur bini khudi kasha kok samani khnaka je tipramo tha corrupted edisi sarkar corrupted bor luko hamgren samtangi miya tang tha kano phan kri samtang tha kano rang kri tipramo thon sakabo khorok tipramo thoni MDC tutoi tipramo thoni sakabo edisi government sakabo kasha kotor allegation tipramo tha corrupted tam sanai abo ang sanai norok jara media takuk buku so norok jara norok bini program je proti tipramo thon norok coverage khaikena apur ke borok niji saw bong khukbai edisio fan kore edisio fan rohia tabu boro o party ya kare kubundolo thangka tai mungse siljan lama kare abon bagai borok mane yog yaui ang saimono borok yog yaui o jaga sini netarno bor corrupted no je tini bubagrani fan bai bubagrani mokhang bai 2021 nang pass angka amse log log sini khoroksa take senior ang to mane yong nungu sini yong ononto bo naidi thangnai koyek bosor romui দীর্ঘ বছর রমি ব 6 বার ব নিজি সাও বুট বাসাখা আং ফেলংকা 7 বার বাসাখা আং লাকি 7 ngei bobagram mokhangbai ang pasangka abo bijibi thangba kong sawaisi inka am hai borok tini naidi bobagram mokhangbai borok pasangka bobagrani bumoi borok pasangka inka amo haike pas khlaijak man yagulo borok yakri thangmane tamabo bobagram dukaro mane tiprasono se dukaro abo sarai sarai kok mane tam sanai borok je samane abo kok bongnabo baseless kok bonthani kunu evidence kri je chini tipramo thani letarok leaders rok বা চিনি যে কোনো আর রিপ্রেজেন্টেটিভ কোনো কারাপ্টেড angani moto কোনো চান্সেস করে nung tabuk to ese nung candidate ngi pasajak biskang 12 tarikh election ngai yang BJP bo hain demand BJP bo saidong khagal phelonyo 28 ni 28 tub nai tipramo ro saidong 28 ni 28 tub nai tubi je malai no 28 ni 28 to abo জাস্ট বুকু বেছানা তো বেলাই হই কলাই বর গ্রাউন্ড থাঙ্গি নাই না তো নাই খেবা আং তো বরক ন আং সাও বর 28 ni bisingo দুইটা থেকে তিনটা বারা বরক জিতিনানি খুব তাপ নাই হইছে কারণ আবো আং সায়াবো লুকুরক সাইমানো কারণ গে তামকে সাবসিনি মানথাইনে কাসুই দं সাও মানথাইনে কাসুই দं আবো আং খরচ সাকা আবো হনাই ব ক্যান্ডিডেট ngi সাवने কয়েকটা জায়গা जों মিয়ার গনুখা চিনি মিডিয়ার থাঙ্গি সঙ্গিকা চিনি जों নুবুতা সোশ্যাল মিডিয়াनि बिसिंते साबसिन 10% मानथाइने कासुबा जे बदलक सावो सोंसेरे नाय आ साननाय रक न दलता थंनि जे साननाय रक
borok sernai dol nichoi ne Simon kok sin tipra sara even saibo man kaisi je sabo sini manthai kasu sabo sini kok borok no romance script bai riya nei mai go basai sabo sa abo lukorok joton nukjak abo te kun kok sana nai amoni jawab buskane 12 tarik lukorok renai sini pura puri sini ko fully confident tongo aboni jawab 12 tarik renai 17 tarik hanor nuknai sini tamne bana TTRC o sing 28 ni bisingo 25 ta sini reply ingjak abo lukorok 17 tarik nugui thane hesi je rok ti pramo thoya kare BJP thangka born buko kasino ko kari kha greater triple lane kari kha constitutional solution kari kha kusna kus tab kho bula saitang kha next generation che tab abo sanai borno ang kahen ko je rok jora kasa greater triple lane camping khaitang na je kasa constitutional solution ko saitang na je borok bor tab ti pramo thoya kare BJP thamlo logino boro so ulta sumu thaitang sibo baba garan sakabo ti pramo thane sakabo na greater triple to abo to just bumung sina bumung tor greater yang yawi greatest tipra phanungi mano ba ADC phanung mano je kono bumung abo bumung ikun matter khaya main ke ajaga tamo chini subida ngai tamo chini borok ni bagai kahamungne abo simin angke ungjaguta tauni bagi hinga sing ajaga o nukha norok notun nukhana thangnai 2 bochor age tini 2 bochor se kisa lai thangka hatai kotor bubagra je pro hunger strike thike theisinai dofani manthai mai asa ponto angorono theisinai ni je pro bo hatai kotor bo hunger strike khanya bugi ongkhoka a purwo sabo dillio bubagra ringtla sabo bubagra ringtlange ajaga achuk lainai sini tripura mukhyamantri sini bharatni home minister sini bubagra sini protinidhi apurwo sini borongmanang Animesh sir sini Bikerangkol sir borno sabo inditeno sabo sino assurance khlai a je assurance khlai mani abo जों ग्रेड डेभलपमेन्टनि जे डिमान्ड आ डिमान्ड खालामनायनि result ni sing ba aboni phalafal hisabe sing abo sing tani a jaga sing tamnuka a jaga to land right ni kok sajaka jesini direct funding kok sajaka the prasa empowerment kok sajaka jaga political rights ni kok sajaka jaga sini je culture socio economics aboni kok sajaka aboni bor sabo i sini Bharatni home minister se magosi kana bla pro i tiprao tiprasar belake 9 pingkha abuno niyai marnai abo kok sapsa borju sawabo ba sini Bharatni home minister sawo ga jago to bubagran demand to success tongoni aw man khanka se sini motamoti success tongoni hisi sengromni tai 100 ni bisingo 50% seng agujak tongoni phia ba jaga riyangnai sawo ba bor seriyangnai henge bor akongno sanai bagino sini je demand no borok in detail man yagulo bor abuni implement khlaya kaje abu lukorok se saimana nago thangnai thakainai bubagraya thakainai abo mane ni je samana to bubagra sono thakai mo kosle time to time sono hai ni samana koksimi ro ne kok to sing bar sing sai tongle sin demand sing khlai tongo baro sarkar thanio sini choba to ojagani rajyoni koi tamne bono government baya central government resin choba central government sono renan already bor gosi jak ga jagao tamne bagi riang tongkhabu to borno singna dorkar abo singna kok tongmaya hisi abo borno singna dorkar je bor tangi riangi tong bor riangi tong hanka abo niche bong thani কোনো একটা রিজন তংহাকে সোনো ফুনুকদি তাম রিজন তং কিন্তু বড় ফুনুগি মেয়া গা জাগাও আর জায়গা সিনি বুবাগ্রানো কন্ডেম খাইনি মতো আঙ্গা জায়গা কোনো নুহজা গিয়া লুকর বাবনো সরাই সরাই সেমনো যে সিনি যে ডিমান্ড আবো বুবাগ্রা তুবুনি ফাইগানি মানে কিন্তু আবনো ইমপ্লিমেন্ট সে বড় খাইয়াঙ্গি দং দুই বছর কাই তংখা গাবো লুকরক সাই মানে জবাব মা সানলাইছে সোংতাবো আবনি বাগै তো সোংতাবো ও যে টিটিআরসি ইলেকশন ন जों फान क्राक खालायनो যদি টিপ্রাসা থানচা আঙিনাই जों एडिसि तैसा हापां जे जागा जों 18 दंमोननि 25 तां हाके जों आफुन परिसिनि तामुंनाय याफोर जों सायमान लायसिने हेसि जताबो नों साका जे सेन्ट्रेल बासे एकर्ड दंगो सेन्ट्रेल बासे कक अंगो दुइ बोसोर काय थांगा ट्रिपार्टाइट एकर्ड ताबलागते इमप्लिमेन्ट इंडिया बसकने एडिसि व तुमन तिब्रमत सरकार फायका तामरनाय लोकरंनो नाइदि जों जे प्रो सिनि टिटिआरसि सनाम जागो आप्रो ঠিক আছে হাপাংনি অপর যে হাপাং তনরা অপর গসিয়া অপর তাং আশা আছে এখন হিমতো আনসলাই আং আছে সেখান সিনি অজাগানি যে গোবাং সিনি যেমন থৈথানি যে নগেন্দ্র জমাতিয়া সং থৈথাং জাক সিনি সামচরণ তিপ্রাসং বড় জবা খাইনাই সিনি যে টিটিআরসি তুমানে অপূর্ব ঠিক রাজ্য সরকারনি অপর যারা হাপাং তনরা বড় অপর গসিয়া নি जों খানাকা ইভেন বড় সব রক্ত দিব তবে এডিসি হতে দেব না হনি বন্ধ অপর স্লোগান তিসাকা হাইপানো অজাগানি তিপ্রাসারক অপূর্ব মুয়া জানাই চাকরি জানাই
जों माने थानचा मांलायसिनाय आपुरो हापुं हातै बाखुगै सिनि आजरन जे लिडार्स रक सबा ख्लाइमनि रेजाल्ट जों ताममान खांखाय भारतनि संविधान से परिवर्तन ख्लाइनाय सोलायनाय सिनि आपुरो भारतनि प्राइम मिनिस्टार इंदिरा गांधी नि नेतृत्व जों आबो उंहुनि जों साइमानका आपुरो भारत सरकार बाध्यङै माथांगा जे तिप्रा सरक थानचांखा अमुया जानाय चाकरि जानाय रक ताबु थानचां बैखा ताबु बर्न रिया तंमाय हानि बर तिनि आबोनो बर रेखानाबले अंका आबोनि बागै तिनि अ जागनि तिप्रा सरक बो जों जुदि थानचा खलायनि जबा खलायके अंकाय तावनि बागै जों मायांनायबा माननाय आबोनि बागै सिनि फुल्ली कॉन्फिडेंट अ ताकलायनि इलेक्शन अबो जों कुबै सिनि राइट नि बागै जों अ जागावो जों फाइट खलायदों अ जागाव सिनि राइट्स सिनि लैंड राइट्स सिनि डायरेक्ट फंडिंग अबो जों मान खांखांखाय जों जेता सिनि तिप्रा सा एलाकाव खलाय नांगोन अबो तो जों इजिली जों खलायमाननाय हे दिबा गाबोनि बागै लुकरक नबोनो कोयनाय नरक माने खाथैयावै सिनि बुबाग्रा जे फाइट खलायदोंमोन बा जबा खलायदोंमोन ताइ माने तामसानाय माने ताइ कोनो लामा करिखा ताइ कोनो लामा करै जों जतखन पर्यन्त आबो हाय जे सिनि डिमान्ड जे कोर डिमान्ड तमन आबो माय आसा पर्यन्त जों ताइ कोनो खलायनि मत करै ताकलायनि इलेक्शन आवनो जों सानाय जों अ 26 नि जे ताबुक जे बसकने 12 तारिख जे इलेक्शन जों कप्लाय दंनायनो जों तामके जों गोबां आसन बजुदिनो गोबां सिरि फायगांखाय आं सावो सिनि दिल्ली सरकार बा सेंट्रल गवर्नमेंट सिनि खरांमा खानाय सिनि डिमान्ड जों मान खांखाय जों तिप्रा सरकनो जा जात जों अकयक बसर माने तामसानाय बन थांनाय जेते एडिसिंग मन तिनि 40 बसरनि साकाङै थांगा आ बसरको जेता सामुं खलायजाय आबो जों खलायनायनि बागै जों स्टेप ना हानाय CPIM तो साइतंगो 5 बोसोर तिप्रा मत मुसफन खालिया तम कतल खायनाय नायदि आं तो मा साने आं तो मिया काहे जागा सालायखो आं ठीक नोट खायदो खांका आबो आं सायाबो सिनि एडिसिनि एमप्लॉय रक नि थानि आं रिपोर्ट नाखा नरक माने सिनि मीडिया रक बसुंगो बा गुबुन पार्टी रसनो अमहायके कक्सिल जामा बागैना आं बिनि थांनाय 5 इयार्स नि प्रोग्रेस रिपोर्ट हायके आं किसाना हानायमोन आं थानि जरा करिखा आं मिया जत सिमालिया आं जत तुइ मालिया जों नुखा बा बरनि फुक्तै नरक दनि सुजुग मान खांखाय आं सानाय सिनि एमप्लॉय रन थांगो सिंदि मान खांखाय जरा सिनि 5 इयार्स जेता जों खलायके आबो CPIM बामफ्रनि आमल फन खलायजागिया अब आं ताबो कायसा 1 बाय 1 आं ताबो साइमाननि माने आंथानि आं सैथो उजागलिया हैसि कारण आं आजागनि पार्ट बतंमैया बागि आं तो खरसा सोशल वर्कर हिसाबै जाते हादफनि सामखलायतनैबा बा सिक्लामो थानि सामखलायतनैबा ओंखाय गोबां मा सिनि सामखलायके आबो ताम सानायाबो जेता CPIM अ जागो 10 बोसोर 15 बोसोर रुलिं खायप्रो आवहाय सामखलायजागिया तिनि साना थांके सिनि आं कयेकटा कगमा सानाय जों अ जागो ट्विटर हिसाबै 100 जन जों रिक्रुट खलायके तारपरे सिनि ड्राइवर चाकरी खुंख्लाखा बाक्सा बसो क्वेश्चन खायसुनो बिखौ चाकरी नि जों 20 जनानसो गोबां जों जागा ड्राइवर जों चाकरी खाय इभेन जों बरनो 6 मासनि बिसिनो बरनो रेगुलार फ्लाइटखा अब एडिसियो जों ति प्रमोट गभर्नमेंट पेमेंट परे इभेन सिनि जे ताबु कर्मचारी रक ताबु जेबे प्रमोशन मानखा बर मानन जुगुताङै बर मानखा एक समयो प्रमोशन पन्त बामफ्रन रंलांलि आइसि तिनि सिनि एडिसि गभर्नमेन्ट सिनि ति प्रमोथा रुलिं खायमन बागै जोंनि एमप्लॉय रक विदिन 6 मासनि बिसिङो चाकरी मान 6 मासनि बिसिङो पन्त ताबु रेगुलार रंलाय दङ आइसि अब तिप्रासा बखांमान बागै अब किन्तु जों बाहायमो सिनि साखौ सिनि बुबाग्रा सिम जिसनो दागिनाय सिनि बुबाग्रा सुनो कुनु दिनफोर तिप्रासन हामग्राय कासुतुं आमहायनाया आबोन बागै सिनि एडिसियो जों आमहाय खलायमाखा इभेन सिनि तामने माने इंजिनियर विंग सिनि जे कुनु विंग सिनि हन्दि जतन जों इजिली बाबे सिनि तिप्रा मथा सब समयनो सिनि एमप्लॉय रकनि नासिगै बरनो प्रमोशन होइते जे कुनु बरनो सुबिदा रै दङ काबो माने ताम सानाय सिनि एडिसिनि जे कर्मचारी रक बर काहाम कल साइमनो तिप्रा मथा सारा सिनि तिप्रा सरन बे काहाम नामि आइसि इभेन नरनां सोनामो जों सिनि जागाव जों एक समय बरक निजिनि फेभारनि बर नायनाय खलायो आ जागा जों ताबु तिप्रा मथा फाइमन परे आं निजे अ जागाव सिंतो गानाबला खमलंबाय जों नुगायसि अ जागा कुनु जों निजिनि बरक गुबुन पार्टीनि बरनि जों केमनो जों बासाबासि खलाया केमनो जों मायके माने जों मायके जों खलाया डिवाइड खलाया इभेन आ जागाव गुबुननि बसनि बरनो पन्द जों जागाव समान अधिकार हो आबोनि बागै तिनि कर्मचारी बेलायखि खुसि हायसि तिनि आबोनि बागै सिनि एडिसिनि जेता जों ति एडिसि 5 बोसोर जे खलायमनि आबो आं साने ग्यारेन्टी साने जे बामफ्रन नामलाबो कुनु दिरफन खलायजागि बामफ्रन नि कशा एक्स CEM न कशा कतर एलिगेशन हमनु खाजे खुमलुं पार्क आरो आगि बसर 25000 बुफांकाय जागो खुमकाय जागो बा ताव बसर 5000 पण खुमकाय जागिया खुमलुं ताबो बुसुलुंसो खाथांसो ताम सानाय नायदि बायनो आं सानाय खुमलुंगो ठीक আছে खुमकाय खुमतो ताव ताबो नरक नंनायाबो हयतो बो साइन मानखानाबो बो
आं साइमेबो 5 बोसोराव थाजाखां थायो आरो थांनांगौ क गियानबो खुमलंगो ठीक আছে खुम कायजे फान दखान ता बुफां कायजे फान दखान बुफां गामि बेसे ताम डेभलप ने ঠিক আছে তাম ডেভেলপ নি পার্ট যদি খাগে তো जों ख्लाइखौ हायमा दं आरो आजागाव ताम सानाय बनो खुमकाय जायगा आम हायतो मेंगे तो लुकुरा आजागा नायने बगै फेकला कमु आजागा नर नायने वाटर फाउंटेन रुमार परे सिरा आजागा गोबां विजिटर्स रो आजागा वीकली सैटरडे संडे फाय आजागा गाबो हायरो खख्लाय जागा बागि गाबो जे क्लाइमेट दिसिनि एडिशनल रेवेन्यू रो काय दंला आजागा गोबां विजिटर फाय दं फायमन साथे साथे आजागानि आसे पासेनि सिनि दुकान पाट रो आजागा बेनिफिट दङ आजागा सिनि टम रो गोबां मानाय दं नै खुमलंगो ताबो आं खोनामोन आजागा प्राय 500ता सिनि आजागा टम आजागा चामो माने आबो तो सबाय सय सिन्ति प्रासार आ बाइक पसिबल होनगा आजागाव लुकुरनो नायनेनि मतो सुबिदा आम हे क्लाइरमन बगै विजिटर्स रो आकर्षित होंगी फाइमानि बगै तिना आजागाव जिनि ति प्रासा जरा रो टम चांनाय फन तो दुकान रनाय फन तो बरतनि बेनिफिट दंगा गाबो डेभलप यादिबा गाजागा जों बुफां खुम कायसे कायमो खुम तो नाय तिनि कायखांकाय 3 मास 4 मासफोरखौ थैसि थाङाबो गा जागा जों रांखि मासाय गुबुन जागायाव जों ख्लाइखौ जावहनि पानसिनि जारा हापांगो दंनाय र बा एदिसि हापांगो जारा चांनाय र नायखनाय र आबु वानसुगि मान खाना आबु बायजे ताम रिलेटेड दं जे डेभलप नि आंखाय आं माने आं बनस सोंनांगौ जोंता अच्छा नों मसागा जे अजगाव थानाय 2 बोसोर रम अजगाव एमडीसी गरै हेदबा गार्जियन गरै हेदबा एडीसी गबन थांहा आगे निनि कन्स्टिट्युएन्सी ताबु जे नबाय दंमोन अजगाव गार्जियन गरै अ 2 बोसोर जे डेभलप इंयाबा जे गार्जियन गरै जे आ जे लेक आ जे कमी आबनो नों बसकन सालक प्रन खजे मानो तुबुं मान थांगाता एमडीसी एम मान यागलो तो যদি आन्थानि फानफायगो तो आंहाबो बरले खिबिनाबा एलाकानि हामग्रायनि बगै मारनायब्ला ना आंहा जागा ताम ख्लाइमे आंनाय आं ख्लाइमानो आबो आनि माने ताम सानाय बनो कन्फिडेंट दङ जे आनो ख्लाइदिनि से आनो रखांगो तो आं मा ख्लाइनाय आं खबो ख्लाइ फोरोंनाय हेसे आबा हैता आ ख्लाइने बगै ताबो नांगौ बोट हेदबा बसकन साल एमडीसी नने बगै बसकन साल एम मने बगै नांगौ 12 तारिखो बोट आ बोट नि बगै लुकरनो ताम को कसनाय पाइथाक सुमुतै न पारेलासिने तिनि न कगलाम आं लुकरनो बलायखे कयनो मुजुङो आं चिनि 16 मानै पुरबे जो तो रांसक ताखुते बुसनो आं सानाय आनो तिनो जागा होइतो कैंडिडेट जंगि रहका फियाबा आनि मुंजि तेन्दे बर्मा आंया आबो आं ताबो सानाय बुबाग्रानो नासिगि जों ताक्लायनि इलेक्शनावबो जों बुट लायनाय कारण चिनि बुबाग्रां खासिनि दफानि बगै पुलियानि सिमि ताबो सजरा सामुंख्लाय दङ तिनि प्रेजेन्ट सिमि फ्यूचरनि बगै बकक साइ दङ जेता सिनि जेता नांमानि आबो इम्पोर्टेन्स ब्ले साबो दं मामा हेके जे बसकांनि सालनि वानसुगि सामुंख्लायनाय जे तिनि जे साइतने बरतो तिनि बर्तमानि कक साइ दङ माने तामसाने बनो केमनो रां किसा रनानि केमनो अजागा कायसा वाक समासार रनानि केमनो बुफां कायसा रनानि आकक साइ दङ ओंका आबोनो दा नर हामजाकनाय जेकेबा चिनि फ्यूचरनि काहामनि बगै जेता जबा ख्लाय दंनाय चिनि बुबाग्रानो दसं लगिरनाय ओंका आनि 100% आनि बिश्वास दङ पयतो दङ जे लुकुरो आबोनो एक्सेप्ट खायो ताइ लुकुरोनो आबोनो आंखौने मुजुङो नर आनो नासिगिया चिनि बुबाग्रानि कक रनो वानसुगै चिनि बुबाग्रानि आइडियोलॉजी रनो वानसुगै ताइ चिनि बुबाग्रानि इमांनो मुख थांख्लायनि बगै ताक्लायनि इलेक्शनो जतनो जों थानसानि फान फुरुंनायनि बगै जत आमजनि लुकुरकनो आंखौने मुजुङो आनो नासिगिया चिनि बुबाग्रानो नासिगै तिप्रासानि भबिष्यत नासिगै तिप्रासानि हामक्रायनि नो वानसुगै ताक्लायनि इलेक्शनो नर बुट न निंथु आन्दो समारियो आंगाबो सुन्दर थानि कोइना मुजुङो belai hambai borong grang jiten de masha nono belak na hambani nakuman jora rakha a lukurong no nugi mangkhana 11 mandai Pulingpur constituency ni candidate tipramathani chongja borong grang jiten de borma sindini ni koglam baskane 12 tarigo sabni khuriwo sabni boxo klaino board amto jora se kok sanai phiaba lukurong no salburma nugi mano yasa phajingo badha kotoni hainin joton slai kotor party BJP kholawo onkhojak dabi khlajak 28 ni 28 tai yasa phajingo bubagra tiprasani bubagra tiprahastini bubagra bosongni chati bubagra tipramathani founder bobo kholawo onkhojak bini 28 ta candidate no tuyei tai yasa phajingo tongo national party CPIM boni bo dabi 28 ni 28 tai tongo IPFT tai tongo nirdol tai tongo congress baskane 12 tarik sabni kapala chati chungno saboba mukti yorno saboba vote manai tongthongno sabo bijay misul khaino abo 17 tarigo saimanai lukrok no ni kaisa vote rangsak ni homan kaisa vote khorsa borongno MDC tai khorsa borongno EM
te khoroksa borok no MDC snamnai norok ni vote rangsak nok ni vote belai importance norok wansugui no vote di sing tini borom grang jiten debroma bai koklam salaikia bor bini koimo lukurong thanibo kebang bot bai keplai khladi phiaba lukurok bini kok baya ani kok baya bot nai norokse norok sabno hamjak chongnai norokse tini koklam umsun unga sibano financial obahai nakungmani koklam trino ADC election ni koklam tuina hai kubuni kirende be koklam norno sung phunangmai jotono hambai joywe khaloge naitongmani bagai khulumo